ejapade nso de no kwasem ni ebi ahwere na amanebo ye no aba beto dwa ene se aban anamusifo ya wo mo ewo Ga West municipality no amanebo ekyere mu se omo ba begiri eye adan ene ejapade bia ye di ensuyire eba no omo begiri ni nyina agu wei ede nsem kese ya pa ena abramanfo no nanso enya de a aban so etena ho se ensuo enyiri emfa yen yenua ya kyera ena edi ensem no achi eti yenhwei se ya aba be kan yensa watimi aboyemu over ya woso I'm say onyamai na amane bo kyerɛ sɛ demolition ye ekoso ewo bia ho no ano eden pa eti edo ene ye hwe animu no ho nsam so e na wo hwe Angel TV Angel Facebook live so a wo be hunu se eno ekoso na kyesa dan ne ajapade ya edi ensuyire eba no ya baso ya ma hen ya obi ade akede da ho ukunu din no de so ya akira ne so ebe yesen ye ntemo ya nyamo abotre me de ya akira mo sawa ma fifi mu nam de abeso so ya na mo se enye ena enka munim se MC onim demolition eyesa papa bi na nya sem ketwa ye de ni che ne mpesi ano so ekohwehwe enkofo bi a wo masisi dan e de esi ensuo emu ensuo kwan ne nyina ana ye kofe na wo hwe emiamia ya kwa nyame anim no kreni me the videos ne bi asende wo bekunu se ahomete se odasani betimi akwa akoto asase asase na awakoto no ensuo mu pa ensuo no onhwe ne nyina ensuo tobrei obi aye busy a wo tu ni foundation den e de machine ti ho twe ensuo no se be yo betimi ese ne dan ahomete ekokoko mia biti se insakina na insakina no yeko opani ba ku fie a water foundation e won nsiom na yeko Pacific fuel station e won so no ye westie no ye ma na kwanya ne se enka ekwan bi e won nchen onye se ba ya nsio no enhage wanye enti omotina ase agete ye woye no emwa na yakwakotum se be ya mpanifo ebetimi atuho anamon ye free won so ye de ani tremo ewo baby a omo to bola go in na ho na echi ho private person and echi ho ya wono wajijiska na o share land na ensu kese na da ho ye se ye ensu kese ya ye nyina adam ye nyamu anumu ene wono na kwatena ho no wabo ayese keteketewa bi ho ena wo gigi sika free tricycle for na omo befa bola efie mu no enti omo du ho na omo di nsuo ai bola na akwa akogu ho na tenya kwa akogu ensu kese a ye nyina aye nnum aya sefem pa ya wo guso ete ya ba be pie be foforo na ha so du ha se ya nyasem ketwa na enipa so den yo ya nti wo hwemu adwumade ne nyina be kwa na wie ya da ban ana na ya omdi ne nyina be wie ne nyina wo mo shase enra ana also 3 days ni me shase honorable ye benya no na one wakasa na wachreche ye mia wo mo akro enti honorable Wilkinson wa ha ene no entwetwen commoners yo honorable ya mo akwa ba eba Angel kase eboso. Hello. Me pacho me mo akwa baba Angel. Me joso mi niaba. Ya mamumo ani adwuma ya say demolition exercise kase pa. E na wo di animu na waye. Wo hye animu how many days na betimi di awie? Oh, say no, started last month. E na ya man crofo warning. Nti omo ayemo warning by 2 weeks ago no. Anu na ye no. Ye no anso ne ye man crofo bi warning. Ye ni se ubetimi a na se udana wesini sinsuom na waye roofing washe windows ye be pese anka ubetimi yi sa no no nti ye binim etimi yi o mo de kama nti de be ka ye block no nti ye ba na ye de machine yi afi o kama but enu anu ne ye ene de nyame adum ye nyina no ye se ye yi nsuo kwan mu
any woman omo pese omo si say stop womo eno de ye na ye na mo a na no ma bia hodo nso ba obedu ba bi na ye fe ba bi ghetto mrantie nso aka omo ho abom omo num wi ye na prince for nam sa na omo nso aso omo mu obedu ba bi na bi num di bola egu suo mu omo nso ye so omo mu enti adwumade ne de edoso ye no ma bebre ne ye ene yebekwa so anso na yedi ekire ekwapem se ejapade edi nsuyire eba ni nyina mo betimi eye free ho nti honorable yebeda se ne yema mo ene adwuma woni wo team no enyina yeda ase pa na atwe nwanwa enti de ye huni obi besi dasi wem because wonim sese anyasa ya akira kan se wo mo eye no mo nsuo number no besi a na me ka se bi a obi ene bi a oye say obaya fish pond do say bia obi bedua emu because wura nko a na afro ye nsuo ya bo no hwehwade afro nsuo tata edu ne foundation no ofa nsuo no na atwa foundation ne ho asia no o to foundation no enti dipa kwode adwene pa wode we besi dan ofa ana hunu nsa jinipa wa bodamon cha wadwo ofa hunu nsa jinipa wa bodam ne be sa ehu o ayem nwa pa tina dan we mu ya dwene nye what be dan ana o di bibe ma han ofa because ensuo nko a o ai hwade afro we ai wo two foundation wie kra no ensuo tamu santi and that so ben pa wo de besi de be so o di sinsuo no so ofa wo the foundation wo si wo nsuo mu ye me nwanwa papa yo hwe sa chesa wo bi obesi dan no wo two foundation bia wo de ye fidie na kwotwe pump na kwotwe nsuo na abetamu no wonim so se nsuo no su frase na eba o ofa na eti demolition exercise na no akoso ewo gawa se ne mpatamu a amasamai ene ne mpatamu edi emu akotene pa na amanebo biem ekire mu se demolition exercise ni bi no ebi nso koso hyehyehye ya kire sa no den ewo adenta ene ne mpatamu sofo apia ma hey na boye nkomo ede na ekoso adenta na bibia e fa metu nka na ache ofu me sha hopa ye wie bedi nkomo ka je fiera asam tia no ewra joso na adenta ye se nya asam kitu osofo na enya asam kitu adenta kura ewie mi gina adenta go filling station opposite na eye store se ewo kwan so no kwan no ho anu ho no omuso mu wo store mu a se cars be for abesiwa macho fo sisi form na we die we kura hammer we kura pickers we kura sekan ana stores ni na down condemn ye bu stores ni na enti asema ekoso wa dental no ma municipal assembly na wo ho no e na be di sa adwuma na na sa himfo na ye demolition exercise no omo ana omo ha ne kire say am cars na 4 e na be si aye sa adwuma no enti ba ko a ogina ha asem ni si e wa ha kamede ma no na wo na twe komo kakra ye hunu nia de twetwe ya so menua woteme nka good afternoon ya bo akwa baba angel so hello me pacha woteme nka me ma good afternoon hello good afternoon ma'am demolition exercise akoso no ehemfo na eye me pacha e wa dental goy filling station opposite the goy filling station say e assembly no e na wo mo ebe yesa na asesai me pacho ene de mi se de ni because ye wa ha na ye hu so ma be park cash be se for ena macho men every mo esisi o mo buy happen o mo start so mo se nya ma che se o mo bubu ye nya ma se ye gate ni ade o ma notice bia o ma cash eno so mo buy so mo start so be se nya ma adan ya mutimu ana stores nko a shops pacho na edoso edoso me he 1 2 3 4 edoso anu eden yebeda se pa yedua na yebekoso na yedi ensam no echi yebesan ba ho biem na yebehwe se municipal assembly no eno omutu sa na mo no anadien na ekwa yenso yenhwe ema mo ho nkyere mo why yeda se pa
eti ne asofo me yemfa nsi ye bedo wase na yatoa eye nhyehyemu no